أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Nên chừng kita chập dalam tafsir mung qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah maksudnya nanya tilkau nampak Allah Subhanahu wa taala pe pakwa a'udzu billah tilkau na hang Allah Subhanahu wa taala pe pakwa pe palpai pe pa atah tai a'udzu billah minasyaitonir rajim. Nanya tilkau nampak hang Allah Subhanahu wa taala pe pakwa tai pe palpah tai mong syaitan con dạo gang chạy bần đà xa con dạo gang này một cái này tẹo tẹo mong rahmat Allah Subhanahu wa taala con dạo gang gang khnong. Nên makna maksud a'udzu billahi minasy syaitonir rajim nên dia tilkau na hong Allah Subhanahu wa taala pe pakwa tai pe palpah tai mong syaitan con dạo gang này một cái này chạy bần đà xa. Nên jangan syaitan ni semua manusia atau mungkin. Berarti cap dalam yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ba maknanya al-isti'anah. Dan dia lekau hang sang angan Allah Subhanahu wa taala, lekau be Allah Subhanahu wa taala nam kali tong. Hang sang angan Allah Subhanahu wa taala nam be tong tai. Tong tai dalam ke tu dalam gal buhat tong pi kong tai ngak nam kali na. Nên tọa tê tọa ta telah meriwayat kai hadis Rasulullah menyala haya kong nyu cap dalam pak buhat kong nyu ngak nam kali hong nyu ti ho cap dalam hong bismillah maka fahu abtar maka nyu nam kali ti ho siam pak buhat kong nyu cap dalam ngak nan. Nên sunnah mai pak phong tê tung pi kau gal ti cap dalam kai hin ngak buhat ki kedai maka kan dia bertanya kita cap dalam nyu hong sang angan Allah Subhanahu wa taala mana nyu hong sang hong trai nem kene pa bismillah hong te pa bismillah ina te bah la bismillah te pa nyu gal pel te nem kene chok khan ao te pe mong sang te mơ sang te no te mơ masjid te pe mong masjid chok khan ao ngui chok tlau mong họ sai tlau mong sab ba chini to ti tlam ananga ruh nơi batu yang mengenai hong pe hau ke lekau napa Allah Subhanahu wa taala pe pasnang pe paskol to di dalam buhat kong trai hinga nama kedai. Allah Subhanahu wa taala firman qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Mana qul nanya pe hala wana hai Muhammad pe hala na hai Muhammad huwallahu ahad. Inan chang mapla bini Allah Subhanahu wa taala Pacabai ikhlas Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyah. Dan ya Allah Subhanahu wa taala pau kong yang nu manusia tong pi sesuatu tong pi pa kau nama kenai nana huwa ahad. Dan ya pau kong yang nu manusia kong pa kau kong yang nama kenai nana dan ya Allah pau tai hasakot. Inan jang mapla bini Allah Subhanahu wa taala bahasakan napa gubkat inan Allah Subhanahu wa taala bahasakan timta apa kong manusia ni atau sesuatu ni mungkin itu pakak pau ja kau tung pi nan ya melingkan hau tai tu de Allah pau tai hasakot kong yau berikan nu manusia tung pi nam kini pakak kau nam kini lanaka Allahu as-samad qul huwallahu ahad Allahu as-samad. Dan Allah Subhanahu wa taala nan Allahu as-samad. Inan chang Allah Subhanahu wa taala pau as-samad. Nan ya Allah Subhanahu wa taala cứ chỉ pau kong sesuatu nu manusia sesuatu tong pi ni makenai nana semum ta sid prong ti ibah atau ti ibah tong pi sesuatu tong pi ni nan ya Allah Subhanahu wa taala yau sesuatu tong pi ni makenai pengpek as-samad. Mana Allah Subhanahu wa taala tihum ta yau pu ki osah mai pa sesuatu tong pi ni melingkan sesuatu tong pi ni nan man melingkan nu manusia tong pi nan man melingkan makhluk tong pi nan man kong yau pu pengpek napa Allah Subhanahu wa taala. Inan cheng nu manusia tong pi ni tiêu ho ai hati uruh na to tengok bak lau ni hang kang Allah Subhanahu wa taala ho yau pu pengpek napa Allah Subhanahu wa taala pak gal geng kau tong pi. Nên chăng Allah Subhanahu wa taala ho pacabai khan la Allahu as-samad. Allah ni na cứ chỉ pau kong nu manusia tong pi ni mkene na yau pu makhluk tong pi ni mkene yau pu
dạo pưng pẹ napa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad. Dan tadi dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala hau baca ikan dia lah. Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Inan Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid maknanya bila Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid. Allah subhanahu wa ta'ala tihau ditpui Allah subhanahu wa ta'ala tihau ditpui Inan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tihum ta nữ cha lam yalid. Allah subhanahu wa ta'ala tihum ta tiu ta nữ cha wa lam yulad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ko tihum ta ke wa lam yulad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ko tihu jau gang pak ditpui orang. Inan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala hum ta nữ cha dan Allah subhanahu wa ta'ala ko tihum ta gang ke pak ditpui kat orang. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala ko tihum ta mẹ mư orang. Inan lam yalid wa lam yulad. Allah tihu nữ cha dan Allah subhanahu wa ta'ala ko tihum ta ke mẹ mư orang. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun lahu kufuwan ahad. La fi asma'ihi wa la fi awsafihi wa la fi af'alihi tabaraka wa ta'ala. Ianan chang Allah subhanahu wa ta'ala tihum ta sesuatu lain atau tihum ta hay hagang na paptu pamyau pasmau hang Allah subhanahu wa ta'ala. Ianan Allah subhanahu wa ta'ala pau tai hasa kot kong yau nữ manusia nem kene pa ka no kau. Allah subhanahu wa ta'ala pau tai hasa kot kong yau nữ manusia nem kene na yau pu peng pe. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nem kene tihum ta hay hagang atau sesuatu lain hasa na paptu pamyau hang Allah subhanahu wa ta'ala hang jenis lain hasa semua ta tu tengok hatum angan ci Allah subhanahu wa ta'ala hang tengok hatum sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tihum ta hay hagang atau makhluk lain hasa na paptu pamyau hang Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Tihum ta haki sesuatu lain hasa na paptu pamyau hang Allah subhanahu wa ta'ala ho. Yanan to ti dalam surah ni dan ya Allah subhanahu wa ta'ala baca ikan mong hasakan ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pau tai hasakot. Allah subhanahu wa ta'ala pau tai hagang kot. Allah subhanahu wa ta'ala pau tai hasakot hang ti hum ta pau krai mong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pau kong yau nữ manusia tong pi nem kene ba kau nem kene ke yau pu peng pe ba peng kau pe tong tan ti hum Allah subhanahu wa ta'ala ti hum ta yau pu na pa makhluk ni hasa lai hasa antok peng pe na pa nyu tan Allah subhanahu wa ta'ala ko ti hum ta nữ cha okay ti hum ta tiu nữ cha okay lam yalid. Allah subhanahu wa ta'ala ti hum ta di pui dan Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yulad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ko tihu yau gang pa ditpui orang. Mananya Allah subhanahu wa ta'ala ko tihum ta ke me mu orang. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tihum ta sesuatu lain hasa atau hai hagang na pemtu pemyau Allah subhanahu wa ta'ala ho.